Bienvenue chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer tagine tunisien. C'est tagine au persil. Alors, pour cette recette, on a besoin de blanc de poulet. J'ai le coupé des petits morceaux comme ça. Au fromage râpé. Les œufs, j'ai pris 5. Moi, je cuisine pour 4 personnes. Une pomme de terre. Des persils, évidemment. La moitié d'un petit verre d'huile d'olive. L'oignon, j'ai pris qu'une, c'est tout. 3 morceaux de fromage carré. Les épices, j'ai pris de curcuma, coriandre, de l'ail, le poivre noir, gingembre et sel. Pas plus. Voilà, j'ai coupé les pommes de terre de cette façon. Avant tout, on va commencer tout d'abord. Je prends mes blancs de poulet que j'ai coupés en morceaux, comme ça. صحابي وحبايبي احنا باش نحضروا طاجين تونسي والطاجين هذايا ما يطلبش برشا مكونات. انا خذيت معدنوس، خذيت بطاطا وقصيتها بمرسوات صغار، خذيت اسكالوب وقصيتها زاد كيف كيف مرسوات صغار، خذيت كعبات 5 كعبات عظم، فرماج رابي خذيت مرحي كي بالطريقه هذه، وخذيت 3 مرسوات فرماج كاري كيما تشوفوا. ناخذ توا الزيت نتاعي. Voilà, je prends l'oignon aussi. Les épices, je les laisse à la fin. Et je le fais revenir sur le feu à peu près 10 minutes. Voilà, ناخذ الاسكالوب والبصل نتاعي نقصيتهم بالطريقه هذه ونحطهم يتصاعدوا على النار مده 10 دقائق. ولا نحرك المصير تاع اللحم تاعي بيان حتى البصل يذوب. البصل ما نرحيشو باش ما يجيناش الطاجين خاطر ياسر. قصوه بالطريقه هذيك مخلوط صغيرين. Voilà les oignons, je les coupe des petits morceaux. Il faut pas les mixer les oignons. Il faut le préparer de cette façon. Voilà, une fois que j'ai bien fait revenir les morceaux de viande, je prends l'équivalent d'un verre comme ça d'eau et je l'ajoute à ma sauce. Les morceaux de poulet, c'est vite fait, c'est pas comme l'agneau, ça prend pas beaucoup de temps. Maintenant j'ajoute mon petit verre d'eau à ma sauce. J'ajoute maintenant mes épices. Et je les laisse encore 10 minutes. زيد نخليهم 10 دقائق حتى الصوص نتاعي تخفى. Jusqu'à je vois le morceau de scalope qui se cuit. Maintenant, je prends mes pommes de terre qui s'est préparées de cette façon et je le fais faire comme je prépare des frites, mais de la même façon. Il ne faut pas le faire vraiment cuire longtemps, mais comme on prépare des frites à la friture. ناخذ البطاطا نتاعي باش نقليها كيما نقلي باش نحضر الفريت exactement. Voilà, en même temps j'ai coupé mes persils, je le mets à la fin. قصيت المعدنوس نتاعي باش نرميه في الصوص نتاعي بعد شويه. Je prépare mes morceaux de fromage carré. J'ajoute mes œufs. J'ajoute maintenant fromage râpé. Voilà, ma sauce, elle est prête. Maintenant, j'ajoute les persils. نحط المعدنوس نتاعي وخليه نذبلو حتى اللي فريمون يشيح من الماء نتاعو. Voilà, je le fais revenir avec ma sauce. Pendant 5 minutes à peu près. Voilà, mes pommes de terre, c'est cuit aussi. Je l'ajoute
avec les œufs. Je prépare mes petits ramequins. ندهنهم شويه بالزيت ولا اذا كان عندي البرودوي هذايا. كان عندنا ديمولاج طونيو يعوض الزيت ولا الزبده. Je vais vérifier ma sauce maintenant. Comme vous voyez, il faut qu'elle soit comme ça. نصيحة المعدنوس نتاعكم ما تدبلوش وحده، دبلوه مع الصوص يعطي بنا أكثر، الطاجين نتاعكم يكون بنين أكثر. Voilà, maintenant j'ajoute ma sauce. Je mélange tout. Et j'allume mon four à 180 le temps que moi je prépare mes ramequins. شعل الفور نتاعي على 180 درجة. ما بين حضرت بلاطوات صغيرين هذوما نتاعي. نحضر بلاطوات هذوما صغيرين اكسبري باش نجمو اذا كان يفضل لنا طاجين نجمو نهزوه معنا للخدمة، يصلح بالطريقة دي، ولا صغيرات الكونتين تاعهم هزوه. Voilà, je mélange tout, qu'il soit tout bien mélangé. On peut ajouter à ce mélange un petit peu de chapelure. Moi, j'ai pas ajouté, je préfère non, mais on peut ajouter de chapelure si on souhaite, ou une cuillère de maïzena. نزمو نزيدو الخليط نتاعنا مغرفه نتاع نشا ولا خبز شايح نهرسوه ونحطوه في الطاجين نتاعنا شابلور اذا كان، ولا بسكوت ولا مغرفه نتاع نشا. فوالا maintenant je prépare mes petits ramequins. Voilà mes amis, comme vous voyez, maintenant je mets les ramequins au four pendant 20 minutes. نحطه في الفور مدة 20 دقيقة. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre plat il est prêt, le tagine il est prêt, le tagine tunisien. Comme vous voyez, c'est une recette, elle est magnifique. Elle est, moi j'ai ajouté une salade avec. Vous pouvez ajouter une soupe aussi, c'est très très bien. J'espère que vous avez aimé ma recette. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الطاجين نتاعنا حضر روسيت تحفونه برشا، تصلح شتاء ولا صيف. اذا كان شتاء نزيدوا معاها شربه ولا حريره، واذا كان صيف نزيدوا معاها سلطه راهو روبا تحفون الاخر ويصلح. وانا حضرته بالطريقه ذي في الغامكا باش تنجموا تهزوه معاكم الخدمه ولا الصغيرات، ولا يصلح حتى الكوتي الصغار. علاش ديما نحطوا الحلو الصغار نحطوا لهم مورس وطاجين كيف هكا تحفون الاخر في العشيه. ان شاء الله عجبتكم الروسيت، وان شاء الله تجربوها في دياركم. وما تنساوش تمشيو باج كويزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيدي ولي روسيت نتاعي، وان شاء الله نتقابلوا في روسيت ما احسن يا ربي، وتبقاو على خير.